kulitafsiri. Iri jambo rero rirakomeye kurisobanura. Kwa sababu watu wengi wanalipatia tafsiri tofauti. Kubera ko abantu benshi bariha ubusobanuro butandukanye. Lakini asubuhi ya leo, ariko igitondo kwa dakika chache, mu minota mike, nitajaribu kuleta tafsiri ya mwanafunzi kulingana na Biblia. Aragerageza gusobanura umwigishwa bijyanye n'ibiri muri Biblia. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu natufashe cyane. Muulize kwanza mwenzio, wewe mwanafunzi, muulize. Baza mugenzi wawe uri umwigishwa. Kuja kanisani, kuza mu rusengero, kuwa na Biblia, kuba ufite Biblia, kuimba, kuririmba, kufundisha, kwigisha, haijamfanya mtu kuwa mwanafunzi. Ntabwo biragira umuntu kuba umwigishwa. Katika kanisa la Kristo, mu itorero rya Kristo, kuna watu wa aina mbili. Hari abantu b'uburyo bubiri. Kuna watu wamoja wanaingia na kutoka. Hari abinjira no gusohoka. Na hao wanaitwa ni Wakristo. Nabo bitwa Abakristo. Ukristo sio kuwa mwanafunzi. Ubukristo ntabwo ari kuba umwigisha. Unaweza kuwa Mkristo na uko mwanafunzi. Ushobora kuba Mkristo utari umwigisha. Ukristo ni jina lako. Ubukristo ni izina ryawe. Ukristo ni jina waliopewa wale waliomfuata Yesu. Ubukristo ni izina abantu bahawe babandi bakurikiye Yesu. Lakini Yesu anasema sio wote waliomfuata waliomsikia. Ntabwo si bose bamukurikiye abamwumvise. Kwa hiyo Ukristo, kuri iyo mpamvu rero ubukristo, kuwa Mkristo, kuba uri umukristo, haijamaanisha ya kwamba uko mwanafunzi. Ntabwo bisobanura ko uri umwigisha. Kanisa la Yesu Kristo, itorero rya Yesu Kristo, kanisa la Yesu Kristo, itorero rya Yesu Kristo lilitumwa. Ryaratumwa. Na Yesu alipotuma, na Yesu amaze kubatuma, alitutuma kufanya mambo mawili. Yadutumye gukora ibintu bibiri. Kanisa alikutuma kufanya Wakristo. Itorero ntabwo ryatumwe kuhindura kugira kanisa lilitumwa kufanya wanafunzi. Ariko itorero ryatumwe kugira abigishwa. Haleluya. Haleluya. Ndio ndashaka ubimenye kabisa. Kanisa halijatumwa kufanya Wakristo. Itorero ryatumwe kugira Abakristo. Kwa sababu Yesu hana haja na Wakristo. Yesu ntabwo akeneye Abakristo. Yesu ana haja na wanafunzi. Yesu akeneye abigishwa. Na kwa Kiswahili kuna maneno tofauti tofauti. Mu Kiswahili hari amagambo atandukanye. Wakati mwingine wanaitwa wanafunzi, rimwe bitwa abigishwa, lakini wakati mwingine wanaitwa wafuasi. Ikindi gihe bakitwa abantu bakurikiye. Amen. Nataka tusome neno la Mungu. Katika Mathayo sura yake ya 28, Mathayo igice cha 28 mstari wake wa 19 hadi 20. Umurongo wa 19 kugeza kwa 20. Neno la Mungu linasema hivi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo enendeni. Ni mugende. Nataka usikie mzuri. Ndashaka ko wumva neza. Neno la Mungu linasema enendeni. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ni mugende. Nani anayesema enendeni? Ni nduvuze ngo ni mugende. Sote tunakubaliana ni Yesu. Twese turemezanya ko ari Yesu. Na haya maneno, aya magambo, Yesu hakuambia watu wote. Yesu ni yabwiye abantu bose. Wakati wa huduma ya Yesu Kristo, igihe cy'imirimo ya Yesu Kristo, watu wengi walimfuata. Abantu benshi baramukurikiye. Lakini miongoni mwa wale watu, ariko mu mitima yao, Yesu alikuwa na watu wengine. Yesu yari afite abantu bandi ambao ni watu wachache tu. Abantu bake cyane. Watu wa karibu sana. Abantu babugufi cyane. Watu ambao walimfanana. Abantu basagana. Watu ambao walikuwa na watrain. Abantu yatoza. Okay. Watu ambao walikuwa na watrain. Abantu yategura. Watu ambao walijimweka maisha yake akaweka ndani yao. Abantu bafashe ubuzima bwabo babushira muri Yesu. Watu ambao walikuwa wanataka kumfanana yeye kama alikuwa coach wao. Abantu bashatse gusama yo kugira ngo babere umutoza. Sio wale watu wote waliomfuata. Ntabwo ari abandi bose bamukurikiye. Lakini hawa wachache, ariko abo bake, baada ya kuwatoza, nyuma yo kubatoza, baada ya kuandaa, nyuma yo kubategura, sasa anataka kuondoka. Ariko arashaka kugenda. Anawaachia agizo. Yashatse kugenda, aragenda basigira. Sio wale wa Kristo. Ntabwo yari sijyawe kubwa. Ntabwo ari abantu benshi wachache waliokuwa karibu. Ariko bake bari hafi. Ninyi ambao mliona jinsi nilivyoomba. Abantu babona uko Yesu asenga. Ninyi mliona jinsi nilivyohubiri. Mwebwe mwabonye uko mbwira. Ninyi mlishirikiana na mimi kwa karibu. Mwebwe mwafatanyije nanjye. Sasa ninawatuma ninyi. Ndabatumye mwebwe. Haleluya. Amen. Anasema ninawatuma ninyi. Aravuga ngo ndabatumye mwebwe.
Ninawatuma kufanya mambo mawili. Ndabatumye gukora ibintu bibiri. Jambo la kwanza, icyambere, ninawatuma kuhubiri habari njema. Ndatumye kuvuga ubutumwa bwiza. Kwa nini aliwatuma wale? Kuki yatumye abonga? Na kwa nini hakutuma watu wote? Kuki atatumye abantu bose? Kwa sababu ni wale wachache kubera ko abo bake ndio walikuwa wamekwisha kwanza kupokea Injili. Nibo bari barakiriye ubutumwa. Na kwa sababu wamepokea Injili, kubera ko bari barakiriye ubutumwa bwiza, wanaweza kuwa na uwezo wa kuwasaidia watu wengine. Bashobora kugira ubushobozi bwo gufasha abantu. Hauwezi kumpatia mtu kitu ambacho huna. Ntabwo wawe umuntu icyo udafite. Hauwezi kumsaidia mtu wokovu kama wewe una wokovu. Ntabwo wafasha umuntu mugakiza wowe utagafite. Kwa hiyo jambo la kwanza nawaambia, nendeni mkahubiri. Ijambo rya mbere arabwo mugende muvuge ubutumwa. Na jambo la pili, irya kabiri, anawaambia baada ya kuhubiri, nyuma yo kuvuga ubutumwa, mtawafundisha wale watu, muzigisha bari abantu kushika mambo yote niliyowaambia, kugira ngo bafate amagambo yose nababwiye. Kuhubiri ni rahisi, kwigisha biroroshye, lakini kufundisha ni ngumu kidogo. Ariko kwigisha biragoyeho gato. Kwa sababu kuhubiri ni kuonyesha watu tu upendo wa Yesu. Kwigisha no kwerekana urukundo rwa Yesu. Na baada ya mtu kumwamini Yesu, umuntu amaze kwizera Yesu, ugomba none kumwicaza, unahitaji sasa kumweka chini, kuanza kumfundisha process ya kukomaa. Ubwo hakenewe kumwicaza, ukatangira kumwigisha no kumusoma. Na Biblia inasema hivi, Biblia iravuga ngo mkifanya hayo mambo mawili, nimukora ibyo bintu kwa jambo la kwanza kuhubiri, irya mbere kuvuga ubutumwa, jambo la pili kufundisha, irya kabiri kwigisha. na si kufundisha tu, atari kwigisha lakini anasema kufundisha ili ule mtu atake asitake ashike mambo yote. Kwigisha ngo wa muntu yashaka atashaka ariko ayo magambo yose ayafata. Na mtakapofanya haya mambo mawili, nimukora ibyo bintu bibiri, kwa mstari wa mwisho anasema hivi, umurongo wa nyuma uravuga ngo natazama sasa litakuwa pamoja nawe, ngo nanjye nzaba hamwe nawe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunapoangalia shairi hili, iyo turebye iri jambo, inatuonyesha kwamba kanisani sio watu wote walio wa Kristo. bitwereka ko mu rusengero abantu bose batari abakristo. Mtu anafanywa kuwa mfuasi wa Yesu, umuntu aba uwakurikiye Yesu, mtu anafanywa kuwa mfuasi wa Yesu, umuntu uhinduka kuba uwakurikiye Kristo, mtu atakuwa mfuasi wa Yesu, umuntu azakurikira Kristo kama anaonekana na maneno mawili. nagaragara ibyo bintu. Jambo la kwanza, awe amemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, abanza yizere Yesu nk'umwami n'umukiza. na hatua ya pili, intambwe ya kabiri, akubali kufundishwa, yemere kwigisha, akubali kufundishwa kushika maneno yote ya Mungu, kwemera kwigishwa no gufata amagambo y'Imana akayagira, akubali kufundishwa kuweza kuwa na tabia ya kumfanana Yesu, yemere kwigishwa kugira ngo agire ingeso zisa n'iza Yesu. Haleluya. Kwa hiyo tukiangalia hii shairi, iyo turebye muri amagambo, inatuonyesha watu wazi ya kwamba sio Mkristo yeyote aliye mfuasi wa Yesu. atugaragariza ko umukristo wese ntabwo yakurikiye. So kuna hali ya mtu kuwa Mkristo, hari urugero rw'umuntu kuba umukristo, na kuna hali ya mtu kuwa mfuasi. Sasa hari n'urugero rw'umuntu kuba uwakurikiye. ngoja niwapatie mfano kidogo. Reka baho urugero. Hatujui hali yetu sote asubuhi ya leo. Ntabwo twese tuzi uko duhagaze. Kuna wale waliotoka nyumbani na wamepigana, hari abavuye mu rugo barwanye, kuna wengine jana wameiba, hari abandi ejo bibye, kuna wengine alilala mkabareni na anakuja hari kanisa, uwaraye mu kabari aza mu rusengero, na kuna wengine hari abandi wiki yote hii amejitahidi kutembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. hari uwagerageje iki cyumweru cyose kugenda n'ubushake bw'Imana. Kwa hiyo sote tunapokuwa kanisani, twese iyo turi mu itorero, wale ambao wanakuja kanisani lakini hawashiki maneno ya Mungu ni Wakristo. abo baza mu rusengero ariko badafite amagambo y'Imana, abo ni abakristo. Lakini wale wanaokuja kanisani na wanajitahidi kumpendeza Mungu, wanajitahidi kutii neno la Mungu, hao ndio wafuasi wa Yesu. Abo baza mu rusengero bagerageza kumvira amategeko y'Imana n'ingeso za Kristo, abo nibo bakristo. Katika kila kanisa la ulimwengu, buri torero ryo mu isi, kuna aina ine ya watu. hari uburyo bune bw'abantu. Haleluya. Watu wa Mungu tuko pamoja. Bantu b'Imana turi kumwe. Nitajaribu kwa haraka tunakini aragerageza kwihuta ariko kusobanura watu wane hapa mbele. Hasa abantu bane hano. Katika maisha ya kila kanisa ulimwenguni, mu buzima bw'itorero muri iyi si, kuna watu wa aina hii. hari abantu bane Wako mu kila kanisa. kandi bari muri buri torero. Watu wane. Arashaka abantu bane hano.
bikia agenda jamani, hata wadada. Hata n'abakobwa baze n'abadamu nta kibazo. Hakuna hata mdamu mmoja Na n'umudamu n'umwe. Asante ndugu yangu, asante. Murakoze cyane. Mane bumvisha. Sogea hapo. Ngira hino. Ili mtu awe mfuasi wa Yesu, umuntu kugira ngo abe akurikiye Kristo, lazima apitie ngazi 4. Nukunyura ku nzego enye. Nimekuambia kwanza mfuasi wa Yesu ni nani? Uwakurikiye Yesu ninde? Mfuasi wa Yesu ana maneno matatu. Uwakurikiye Yesu afite amagambo atatu. Jambo la kwanza ni mtu ambaye amemwamini Yesu. Icyambere ni umuntu wizeye Yesu. Haleluya. Amen. Baza mugezi wawe wizeye Yesu. Wewe ushobora kuba uri ariko uri mu byawe. Na thermometre tufite yo kureba abantu wizeye Yesu atarize na thermometre tufite. Ariko ni wewe temukile. Ni wewe ndio unajua kama kweli umempokea nani? Yesu. Ni wowe uzi neza niba warakiriye Yesu. Jambo la pili. Icya kabiri, wanafunzi wa Yesu, abigishwa ba Kristo, ambaye ana attitude, ana nia ya kutaka kufundishwa. Ni umuntu ufite muri we gushaka kwigishwa. Anatamani kufundishwa. Arifuza kwigishwa. Na tabia ya tatu, ingeso ya gatatu, wanafunzi wa Yesu, umwigishwa wa Yesu, anajitahidi kufanana Yesu. Agerageza kugira ngo ase na Yesu kupitia neno la Mungu. Anyuze mu ijambo ry'Imana. Sasa kusudi akomae na kukamilika kuwa mwanafunzi wa Yesu, kugira ngo akomere abo umwigishwa wa Yesu, lazima apitie katika hatua 4. No kugira ngo anyure mu ntambwe enye. Na hizi hatua 4 ziko kila kanisa kwa ulimwengu. Izo ntambwe enye ziri muri buri torero muri isi. Haleluya. Amen. Mwangele kwanza mweza kumuulize wewe uko mndambo ya wapi pale? Wewe uri muihe ntambwe aho? Hivi tulivyo hapa sisi wote hatufanani kiroho. Uko twese duteranye gutya mu mitima yacu ntabwo dusa. Tuna ngazi tofauti za uongozi wa kiroho. Dufite inzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'ubuyobozi. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu wetu ni mwalimu mzuri sana. Ariko turashima Imana kuko Imana yacu ni umwigisha mwiza cyane. Yesu ni mwalimu mzuri sana. Yesu ni umwigisha mwiza cyane. Mwalimu wa wajinga. Ni umwalimu w'abaswa. Mwalimu wasiojiweza. Mwalimu w'abantu batishoboye. Mwalimu w'abantu batazi ikintu na kimwe. Ana uwezo wa kuwasaidia hata watu. Ariko afite ubushobozi bwo kubafasha kugira ngo babe. Wale wote wanaokosa akili. Ababuze ubwenge bose. Wale wote wanaokosa kosa. Abandi bose. Wale wote wanaohisi ya kwamba hawana akili fulani. Abo bose bariho batafite ubwenge runaka. Yesu anasema njoo kwake. Yesu aravuze ngo nimuze. Yeye ni mwalimu wa wajinga. Yeye ni umwalimu w'abaswa. Mwalimu wasiojua kitu. Mwalimu w'abantu batafite ikintu na kimwe bazi. Lakini aliye na uwezo wa kuwawezesha hata wao. Ariko afite ubushobozi bwo kubashoboza. Kundi ya kwanza ambayo iko kwa kila kanisa, kundi ya kwanza katika maisha ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Icyambere umwigishwa wa Yesu. Ni kundi ya watu ni wa Kristo lakini wako kwa kundi la njoo uone. Ni grupe y'abantu bari muri Kristo ariko bari muri cya gice cyo kuvuga ngo ngwino urebe gusa. Tuseme wote pamoja ngwino urebe. Ikiciro cha mbere ni ngwino urebe. Tuseme wote ngwino urebe. Tuseme Mungu jamani, kwa nini si tumofanya cyane kubera iki mutamusubiza? I want you to say after me. Please be together with us. It is just a teaching. Ni mafundisho tu. Ni nyigisho. Haleluya. Amen. Niko nakuambia aina 4 ya watu walio katika kila kanisa la ulimwengu. Alikuvuga ibice 4 biri muri buri torero ryo kuri isi. Sasa nitaangalia kupitia hizo hatua 4 wewe upime huko kwa kipimo gani? Arareba agendeye kuri ibi bice 4 wowe nawe wibaze ngo se uri mu kihe gice? Katika ile process ya kufanyika kuwa mwanafunzi wa Yesu. Muri urwo rugendo rwo kuba umwigishwa wa Yesu. Tuko pamoja? Turi kumwe. Sehemu ya kwanza ni kundi la watu wanaoitwa ngwino urebe, njoo uone. Igice cha mbere na abantu bavuga ngo ngwino urebe. Ngwino haiko wewe hapana ni mfano. Haiko ntabwo ari we ni urugero. Nasema ni urugero. Anaturepresente sisi wote wa ngwino. Ugahagarariye twese ngwino urebe. Amempokea Yesu. Ngwino urebe ni umuntu wakiriye Yesu. Hajaonyesha ushirika wake mzuri na Yesu. Ariko ntarerekana imibanire ye n'Imana. Amempokea Yesu
yakiriye Yesu. Nasema haiko ndugu hapana ni urugero. Ntabwo ari Gasongo ni urugero ari Lakini gutanga. bado anavuta sigareti. Ariko akirimo itabi. Anatoka kanisani ku repetition. Avuye mu rusengero muri repetition. Lakini wakimkwaza pala anakuwa shata anapigana. Bamusitaza gato hariya hanze agakuramo ishati akarwana. Kwa hiyo ni mtu ambaye anampenda Yesu, anakuja kanisani lakini tabia yake inaonesha sijui. Inaonesha faible engagement. Engagement yake iko kidogo. Uwo ni umuntu wakunze Yesu ariko intege yerekana ko akunda Yesu ariko intege nyeze zigatuma ajya muri ibyo bintu. Sasa huyu mtu anapenda Yesu. Uyakunze Yesu. Sasa ili kumsaidia awe mwanafunzi mzuri, kumufasha kugira ngo umwigishwa mwiza, ntabwo tuzamushyira ku ruhande. Na mafundisho ya kuweza kumsaidia, hari inyigisho zishobora kumufasha ya kumfundisha, kumwigisha kusudi aingie kwa hatua ya pili, kugira ngo atere intambwe ya kabiri. Na mafundisho ya huyu mtu, inyigisho z'uyu muntu, anahitaji kupewa mafundisho yibanze. Yego, akeneye inyigisho zibanze. Kwa Kifaransa wanasema anahitaji mafundisho ya ABC de l'évangile affermissement, mafundisho ya maimarisho. Arashaka avuze akeneye inyigisho zitangira kuri ABCD kugira ngo abashe guhagarara. Hajahitaji mafundisho ya mifupa, anahitaji maziwa. Ntabwo arakenera inyigisho z'amagufa, ahubwo akeneye iz'amata, ili aingie kwa hatua ya pili, kugira ngo yinjire mu ntambwe ya kabiri. Kwa hatua ya pili, kugera ku ntambwe ya kabiri. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Hatua ya pili, ntambwe ya kabiri ni hatua ya nifuate. Ni intambwe yo kumurikira. Hatua ya kwanza ni ngwino urebe. Intambwe ya mbere ngwino urebe. Hatua ya pili sasa ni anifuate. Intambwe ya kabiri murikira. Hapa baada ya kupokea mafundisho ya msingi, nyuma yo kwakira inyigisho z'ibanze, anaingia kwa hatua ya pili, anaanza kumfuata Yesu, kujikaza kumfuata Yesu. Yinjiye mu ntambwe ya kabiri, arimo aragerageza gukurikira Yesu. Watu wengi wako kwa hii hatua kabisa. Abantu ba mbere bari kuri ile ntambwe ya mbere. Uko kanisani, ari mu rusengero, lakini hajaacha dhambi. Ariko narareka ibyaha. Uko kanisani, ari mu rusengero, lakini haonyeshi kujitoa kwa vitu vya Mungu. Ariko naragerageza ubwitange mu mirimo y'Imana. Unaweza kuwa tunahubiri na yuko anasinzia. Ishobora kwigisha, ashobora kuvuga ubutumwa ari masinzira. Uko mnaomba na yuko kwa telefoni. Mwasenga nawe yigiriye kuri telefoni. Sio mbaya. Ntabwo ari bibi. Kwa sababu ndio hali ambayo angali nayo. Ntabwo ari bibi, ariko impamvu nuko ariko rugera arimo. Hajaona umuhimu wa kuomba, hata umuhimu wa kuwa na Biblia. Naragera umwanya wo gusenga cyangwa ngo asome no muri Biblia. Ukikawia kidogo kwa ibada anaondoka naenda. Mwatinda gato mu iteraniro akigenda. Sababu hajamanifeste engagement ya kutosha. Ntabwo lakini ya kufuata, ariko intambwe ya kabiri ni hatua inaitwa nifuate. Ni intambwe ivuga ngo nkurikire. Katika hii hatua sasa, muri iyi ntambwe rero anaanza kuonyesha njia ya kumfuata Yesu. Atangiye kwerekana inzira yo gukurikira Yesu. Anaanza kuonyesha njia ya kujizuia. Atangiye kwerekana inzira yo kugira. Lakini hiyo yote inatokana pia na mafundisho. Ariko ibyo nabyo biva mu nyigisho. Baada ya kutoka kwa hii tabia, iyo avuye muri iyi ngeso, anaingia mu tabia nyingine. Agiye mu yindi ngeso. Inaitwa resto avec moi, kaa nami. Gumana nanjye. Kaa nami. Gumana nanjye. Tuko pamoja? Sasa mwili tabia anakomala. Alishakomala. Yatangiye gukomera. Kwa sababu alishajenga ushirika wake na Yesu. Wewe yamaze kubaka kubana n'Imana na Yesu. Haya yote ninayosema yanapatikana katika Biblia, si maneno ya Filipo. Haya yose avuga ari muri Biblia, ntabwo ari amagambo. Hatua ya kwanza ni njoo uone. Intambwe ya mbere ngwino urebe. Hatua ya pili unifuate. Iya kabiri ngwino umurikire. Hatua ya tatu kaa nami. Iya gatatu gumana nanjye. Katika hii hatua ya kaa nami, iyi ntambwe yo kugumana nanjye, anakomana. Arakomeye. Hapa anaweza kutoa bila kusukumwa. Ashobora kwitanga nta gahato. Kwa hiyo hatua ukimwomba pesa anakimbia kanisani. Iyi ntambwe ya mbere wamusaba amafaranga akavuga ukimwambia ubatizo wakati mwingine anabisha. Wamubwira kubatizwa akagimba. Kwa sababu mambo yenu yote hayaelewa. Amagambo yanyu yose ntagaraya. Lakini kwa hiyo hatua anaanza kusobanukirwa na mambo madogo madogo. Ubatangiye gusobanukirwa n'amagambo make make. Hiyo yote kifuatana na mafundisho. Byose bikurikira. Sasa kwa hiyo hatua
Iyi ya gatatu anakomaa, arakomeye, anatoa fungu lake la 10 bila kusukumwa, atanga icya 10 adahaswe, anaonekana kwa ibada. araboneka mu iteraniro. Na kwa hii hatua sasa iyi ntambwe anaanza rero kuwaita watu wengine kuwashuhudia watu. atangira guhamagara abandi. Sasa kwa hii hatua Iyi ntambwe ya 4, ambayo ni hatua ya 4, iyi ntambwe ya 4 inaitwa ni kukaa ndani yangu. kuguma muri nje. Huyu amekuwa Mkristo mtumishi tena kazi. Uyu yabaye umukristo, umukozi ukunda umuntu. Amemaliza kumuelewa Kristo vizuri. We yamaze gusobanukirwa Na Kristo. Yesu akirudi, Yesu nagaruka, huyu anaweza kwenda mbinguni. uyu ashobora Huyu kugenda, naye anaweza kwenda mbinguni. n'uyu nawe ashobora Na huyu kugenda, anaweza kwenda mbinguni. n'uyu ashobora kugenda. Lakini hapa tunaenda mbinguni ndugu yangu mfano. Ariko uyu Huyu nguyu ana matatizo. aracyafite inzitizi, Kwa sababu bado angana na changanyikiwa. kubera ko akivangirwa. Sasa, ili kuwasaidia vizuri Kugira ngo bafashwe neza inahitajika pawepo na mafundisho. birasaba inyigisho. Kwa sababu kwa kila kiwango kuna mafundisho ya kuwasaidia watu. Buri rugero hari inyigisho zo gufasha abantu. Haleluya. Sasa naomba kwanza mgeukie mwenzako, mkamate, mshika mkono wake. Mugenzi bamufate mu kuboko, Mwangalie kwanza kwa macho. murebe mu maso. Mwebwe mwana amaboko, mwebwe muya. Mwangalie wewe uko kwa hatua gani pale? Ubaze mugenzi wawe mwahanye amaboko ngo wowe uri muyihe ntambwe Katika kanisa, mu rusengero. muulize mkanisa, muri kanisa. Mubaze muri uru rusengero Au rwacu, maisha yako, uzima wako. cyangwa mu mibereho yawe ya mwuka. Shika mkono wake ndugu yangu. Mufate ikiganza, Muulize tu mwimbeleo yawe. umubaze ngo mu mibereho yawe Kihe kichiro. uri mu kihe cyiciro. Nafikiri Ndatekereza maisha yetu na hatua yetu inaweza kukuambia uko mtabia gani. ubuzima bwacu n'ibyiciro turimo bishobora kukubwira neza aho uherereye. Lakini habari njema ni hii. Ariko inkuru nziza ni iyi: Mkila kichiro hapa muri buri cyiciro hano kuna mafundisho ya kuweza kukusaidia. hari inyigisho zishobora kugufasha. Haleluya. Amen. Kuna mafundisho ya kuweza kukusaidia. Hari inyigisho zigomba Kuna kugufasha. mafundisho ya kusaidia wa hiki kichiro, Hari inyigisho zifasha wo muri iki cyiciro, na katika hiki kichiro no muri iki cyiciro kuna mafundisho mwanafunzi wa Yesu ili akamilike anapaswa kumaliza miezi 13. kugira ngo umunyeshuri wa Yesu abe umunyeshuri agomba kumara imyaka 13. Amezi 13 so. Miezi 13 manake ni mwaka mzima na miezi mingapi? Na miezi moja. Ubwo ni umwaka n'amezi 2 n'ukwezi kumwe. Kwa hii sehemu ya pili, Iki cyiciro cya anapaswa kabiri kwa mafundisho anapaswa kumaliza miezi 9. agomba kwiga inyigisho mu gihe cy'amezi 9. Kwa hii Iki cyiciro huko mafundisho anapaswa kumaliza miezi 3. we agomba kwiga inyigisho mu mezi 3. Lakini kwa hii Kuri iki cyiciro mafundisho yake ni maisha yake yote mpaka vile Yesu atakuja. inyigisho ze ni ubuzima bwe bwose kugeza Yesu agarutse. Sema amina. Amen. Turashima Kwa Imana sababu mpango mlio nao kwa maselulu kubera intego mwihaye y'amatorero y'ibanze naweza kuwasaidia sana kuweza kutoa hii mafundisho mu maselulu. byabafasha kugira ngo izi nyigisho nazo mujye muzitanga mu matorero y'ibanze. Lengo la Yesu Intego ya ni Yesu kutusaidia tukomane. ni ukudufasha kugira ngo dukomere. Lengo la Yesu Intego ya Yesu tusaidia tumjue yeye vizuri ni ukudufasha kugira ngo tumenye Yesu neza kupitia neno la Mungu. tunyuze mu ijambo Nataka ry'Imana. niseme hivi watu wa Mungu. Agiye kuvuga gutya: Ni rahisi sana kumtambua mtu aliye Mkristo na mtu aliye mfuasi wa Yesu. biroroshye cyane kumenya umuntu w'umukristo n'uwakurikiye Kristo. Mimi siamini kama mtu ni mfuasi wa Yesu miaka yote hii yuko kwa kanisa hili lakini hakuwaki na Biblia. Wewe ni mfuasi wa Yesu. Ntabwo yemera ko umuntu wakurikiye Kristo amara imyaka yose mu rusengero atagira na Bibiliya. Mtu ambaye anasema ni mfuasi wa Yesu Umuntu uvuga ko yakurikiye Yesu anapopata mshahara wake kutoa fungu la 10 mpaka tuombe tufunge mapepo yote ndio anatoa. umuntu w'umwigishwa wa Yesu wakurikiye Yesu kugira ngo atange icya 10 birasaba gusenga cyane kugira ngo abohoke abone gutanga icya
rya cumi. Mtu ambaye ni mfuasi wa Yesu. Umuntu wakurikiye Kuja Yesu. kanisani mpaka usukumwe mpaka wakubembeleze. Kugira ngo uze mu rusengero baguhate baguhendahende. Kuna vitu vingine ambavyo tunavifanya kwa sababu ya mtoto. Hari ibintu dukora kubera ubwana. Lakini tunapokomaa tunafanya mambo mengine kama watu wazima. Ariko iyo tumaze gukura dukora ibyo abantu bakora. Naomba uwe mzima kwa jina la Yesu. Ube muzima mu izina rya Yesu. Fanya kama mtu mzima kwa jina la Yesu. Ukore amagambo nk'umuntu mukuru mu izina rya Kama Yesu. kijiro, Niba ukiraho, fanya nguvu sana uende kwa ise. koresha imbaraga zawe kugira ngo ujye mu Ndiye hapa naye cyapa. afanye nguvu aende hapa. Uyu nawe agerageza agere muri iki Ndiye hapa cyiciro. naye afanye nguvu aende hapa. Uyu nawe akoresha imbaraga kugira ngo Basi ajye. kwa kumaliza, mmoja niwapatie alama 10 au 7 tu za mwanafunzi wa Yesu. Kugira ngo ndangize reka mbabwire ibimenyetso 10. Lakini sitaimaliza yote kwa haraka tu. Ariko ntabwo abirangiza byose, Asante aragira sana. vuba vuba. Jamani, tunaweza kuwapigia makofi hao jamani. Ubakomera amashyi. Mathayo sura ya 5 Matayo ibice 5 kuanzia mstari wake wa kwanza mpaka wa 12. guhera ku murongo wa mbere kugeza kwa 14. Biblia inatupatia tabia za mtu aliye mwanafunzi wa Yesu. Biblia itwereka ingeso z'umuntu wabaye umwigishwa wa Yesu. Biblia inatueleza vizuri ya kwamba kwa kumjua mtu aliye mwanafunzi wa Yesu hatuhitaji kuomba, hatuhitaji maono. Biblia itwereka neza kugira ngo tumenye umwigishwa wa Yesu, ntabwo dukeneye gusenga iyerekwa kugira ngo tubone kumumenya. Ni vitu ambavyo vinaonekana wazi kwa Ni maisha. ibintu bigaragara mu buzima bw'umuntu. Katika Injili ya Yohana Yesu anasema hivi. Mu butumwa bwiza bwa Yohana 15 na 14. 15 na 14. Yohana 15 na 14. Yohana 15 ku murongo wa 14. Tusomee kwanza pale. Mwarimu tusomene. Somebody can read for us. Yohana 15 na 14. Yohana igice cya 15 ku murongo wa 14. Yohana igice cya 15 umurongo wa 14 haranditse ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Nimukora ibyo mbategeka. Huyo ni Yesu anawaambia wanafunzi wake. Yesu niwe abwiye abigishwa gutyo. Maana kila mtu alikuja anamwambia Bwana, niko rafiki yako. Buri umwe wese mu bigishwa be, umwe araza akamubwira ngo ndi inshuti yawe, Yesu ndi inshuti yawe. Tunataka kuwa wanafunzi wako. Abandi bakaza ngo Yesu turashaka kuba abigishwa bawe. Na Yesu anawapatia sheria moja. Yesu yabaye itegeko rimwe. Anawaambia mtaitwa wanafunzi. Muzitwa abigishwa. Mtaitwa wafuasi. Muzitwa abankurikira. Wakati ambapo igihe mtakapofanya yale niwaamuru. Muzakora ibyo nshaka. Na Yesu ametuamuru nini? Yesu yatubwiye. Yesu ametuamuru kutembea sawa sawa na neno lake. Yesu yatubwiye kugenda neza biringaniye n'ijambo rye. Kutokana na hili shairi dukurikije iki gice tunaona ya kwamba sio wote walio wafuasi wa Yesu. Ntabwo ari abantu bose bakurikiye Yesu. Hata kama inaweza kuhubiri, nubwo wavuga ubutumwa, hata kama inaweza kuwa na Biblia, nubwo waba ufite Biblia, lakini kama sitendi sawa sawa na vile Yesu anavyoniamuru, ariko sinkora ibyo Yesu ashaka, kwa hiyo mimi sijakuwa mfuasi wake. ntabwo ndaba uwakurikiye Yesu. Yesu anasema ya kwamba mtakuwa marafiki zangu. Yesu yaravuze ngo muzaba inshuti zanjye kama mnatenda yale ninayowaamuru. nimukora ibyo mbategeka. Na katika Mathayo sura ya 5, Matayo ibice 5, Yesu anatupatia sura au hali tabia ya mfuasi mwanafunzi. Yesu araduha urugero n'ingeso z'umwigishwa wamukurikiye. Ya kwanza anasema hivi, cyambere avuga ngo mwanafunzi wa Yesu anapaswa kuwa ni maskini wa roho. Umwigishwa wa Yesu agomba kuba ari umukene mu mutima. Anapaswa kuwa ni maskini wa roho. Agomba kuba umukene mu mutima. Tunaposema maskini tunataka kusema nini? Iyo tuvuze umukene turashaka kuvuga iki? Maskini wa roho, umukene mu mutima, ambayo vile ambavyo mwili unataka vitende, ni wa muntu ibyo umubiri ushaka ko akora, lakini kwa sababu anampenda Yesu, ariko kubera ko akunda Yesu, yeye anajizuia. akifata. Amen, amen. Amen. Tuko pamoja? Turi kumwe. Kuna vitu ambavyo mwili unakutegeka. Iba ile telefoni ni. Hari ibintu mibiri dutegeka akatubwira ngo iyi telefone cyangwa akora ibindi, lakini roho inakwambia hapana. Ariko umutima ukakubwira ngo ya. Mwili unatamani uibe basi.
umubiri ukeneye kwiba, lakini roho inakwambia acha. umutima ukakubwira ngo hoya ndeka. Unapoacha, Iyo uretse, Biblia inasema unakuwa maskini wa roho. ubaye umukene mu mutima. Iyo uretse, Kwa sababu umejinyima kile ambacho mwili ulitaka kusukuma utende kwa ajili ya wifashisha ibyo umubiri ukubwira gukora, ariko urabireka kubwo umutima ukubujije. Umaskini haiko kukosa pesa tu. Ubukene si ukubura amafaranga. Umaskini una tafsiri za aina mbalimbali. Ubukene busobanura ibintu byinshi. Kuna wakati tunaweza kuwa maskini wa kukosa pesa, hari igihe twaba abakene bo kubura amafaranga, lakini kuna wengine ni maskini wa kukosa afya. hari abandi bari abakene bo kubura imibereho myiza. Ninamfahamu rafiki yangu mmoja, ndibuka inshuti yanjye imwe, ana pesa ule ndugu. afite amafaranga, Ule ndugu ana pesa, afite amafaranga, lakini ana matatizo. ariko afite ibibazo. Licha ya kwamba ana pesa, nubwo afite amafaranga, amekatazwa kula kitu kilicho chochote kile. ariko yabujijwe kurya ikintu icyo ari cyo cyose. Maisha yake yote anakula vitu viwili. Mu buzima bwe bwose arya ibintu bibiri. Anakula mboga inaitwa mboga uchungu, sijui kama arya imboga bita isogo. Okay. Ni hiyo tu peke yake, nicyo gusa arya, pamoja na ugali wa mtama. n'umutima w'amasaka. Maisha yake yote, mu buzima bwe bwose. lakini unapoangalia pesa alizonazo, ariko iyo urebye amafaranga afite, unapoangalia utajiri alionao, iyo ubonye ubutunzi afite, lakini ana utajiri ila hana afya. afite ubutunzi ariko ntafite imibereho myiza. Haleluya! Unapokwenda nyumbani kwake wanaandaa meza, iyo ugiye iwe usanga bateguye imeza nini cyane. yeye ana utajiri wa pesa, uba afite ubukire bw'amafaranga, lakini sisi tuna utajiri wa kula. ariko twebwe dufite ubukire bwo kurya. Tunajiservira wa problem. turarya, Nanasi ipite tunakubisha, ibintu byose tukarya, ikipite tunakubisha. ikije cyose Kwa hiyo tukarya. wakati huo mimi ninakuwa tajiri wa afya, yeye ni tajiri wa pesa. muri icyo gihe njyewe mbaye umukire w'ubuzima, we ni umukire w'amafaranga. Mwanafunzi wa Yesu, alama ya kwanza atakuwa maskini wa roho. umwigishwa wa Yesu, ikimenyetso cya mbere, we azaba Maskini wa roho, umukene mu mutima. alama ya pili, ikimenyetso cya kabiri, wanasema hilo lepo. Alama ya pili, atakuwa heri wale wanaoudhiwa, ili sero konsole. Mwanafunzi wa Yesu kila mara anaudhiwa. ikimenyetso cya kabiri kiri hano mu Bibiliya kivuga ngo hahirwa udhiwa kwa Mungu, anayeudhiwa. Herode za fiji. Matayo igice cya mbere, igice cya gatanu, umurongo wa kane. umurongo wa kane haravuga ngo hahirwa abashavu. Abashavu, ce sont les affligés, je dis bien, je ne connais pas tellement ça, mais les affligés. abashavura murabazi. Mwanafunzi wa Yesu, umwigishwa wa Yesu anashavura kabisa. arashavura. Na anashavura juu ya nini? ese ashavuzwa Hiyo n'iki? sont des contraintes zenye zinafanya asiwe kama watu wote. hari ibintu ahura nabyo bituma atamera nk'abandi bose. Anaishi dunia wa watu wote, atuye mu isi nk'abandi bose, lakini hatendi kama watu wote. ariko ntakora nk'abantu bose. Sema amena. Amen. Unaishi na watu mkarite yako, uturanye n'abantu mu mudugudu unaishi wawe, na watu kwa kazi yako, uturanye n'abantu aho ukorera. lakini kuna mambo hautatenda kama na wao. hari amagambo utazakora asa Kwa n'ay'abandi sababu hiyo unaudhiwa. kubera ko ushavuye. Lakini heri mwanafunzi wa Yesu anayeudhiwa, hahirwa umwigisha wa Yesu ushavura, kwa sababu atafarijika. kubera ko azahumuriza. Tabia yake ya tatu, ingeso ya gatatu, mstari wa 5. Ewele debone. hahirwa abagwaneza, watu wanaotenda mazuri. abantu bakora ibyiza. Mwanafunzi wa Yesu hatakosa kutenda mazuri. umwigishwa wa Yesu ntabwo yabura gukora neza. Jana usiku, ejo nijoro nilikuwa natoka mahali, nari mvuye ahantu alafu au niveau ya beka kwa mji, hafi ya Beka yo mu mujyi, nikakutana na mtu mmoja. yahuye n'umuntu umwe Anavaa vizuri, yambaye neza, lakini anachanganyikiwa. ariko yavangiwe. Sasa nikamwona huyo jamaa anakaa, amubona yicaye, alafu na machozi yanatoka. amarira aragwa. Kwa peke nikamuuliza, una shida? aramubaza ngo ufite ikibazo? Akaniambia, ndugu yangu, una shida.
aramubwira ngo mugenzi wanjye afite ikibazo. Shida zangu ni mbili. Ingorane zanjye ni ebyiri. Nimetoka sehemu fulani kuja hapa Kigali. Navuye ahantu runaka nje i Kigali. Sasa nilikuwa na rangi tu na mtu. Nari mfitanye gahunda n'umuntu. Sasa ule mtu namkosa. Uwo muntu namubuze. Napojaribu kumpigia simu simu. Nagerageje kumuhamagara kuri telefone sinamubonye. Sasa na mimi nilihitaji kurudi. Nanjye nakeneye gusubirayo navuye. Naikosa msaada. Nabuze imfashanyo. Nikamuuliza hayo unayosema ni kweli? Ibyo uvuze aramubaza ngo ibyo uvuze ni ukuri. Akanionyesha dossier yake ambayo ilipaswa kudeposit kwa ule ndugu ya kazi. Amwereka ibyangombwa yari afite yagombaga gutanga kuri wa muntu bijyanye n'akazi. Amwereka umwirondoro we. Nikaona ya kwamba nawe yasema ni kweli. Abona ko ibyo mubwiye ari ukuri. Sasa kwa sababu mahitaji aliyokuwa ananiambia nilikuwa na uwezo wa kumtimizia. Kuko ingorane yamubwiye afite n'ibyo yari akeneye we yashoboraga kubimufashamo. Nikajaribu kumsaidia. Yagerageje kumufasha. Mwanafunzi wa Yesu atatenda mema kulingana na uwezo alionao. Umwigishwa wa Yesu azakora ibikorwa byiza bijyanye n'ubushobozi afite. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Nataka leo wakati wa kutoa sadaka utoe sadaka sawa mwanafunzi wa Yesu ukurikije ubushobozi ufite. Ndashaka uyu munsi mu gihe cyo gutura uture mu mwigishwa wa Yesu bijyanye n'ubushobozi ufite. Kisha Yesu hahitaji kusukuma ndugu yangu. Umwigishwa wa Yesu ntahatwa. Hahitaji kubembelezwa. Ntabwo akeneye kumuhendahenda. Responsibility yake. Ni inshingano ze. Anafanya kila kitu kulingana na uwezo alionao. Akora buri kimwe cyose bijyanye n'ubushobozi afite. Yesu ali ndani yake. Kubera ko Yesu uri muri we. Neno la Mungu lilo ndani yake. Ijambo ry'Imana riri muri we. Linamuongoza. Riramuyobora. Haleluya. Amen. Nataka wewe uwe mtu unayetenda mema kulingana na uwezo ulionao. Ndashaka ko umuntu ugira neza bijyanye n'ubushobozi ufite. Bila hata kukazwa. Utahatwa. Lakini unafanya kwa sababu ya neno la Mungu unalolipenda. Ariko ukabikorera kubera ko umwigishwa wa Yesu. Anasema pia chapitre verset 6. Et ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Mwanafunzi wa Yesu tutamjua ile nyota aliyo nayo ya kutaka gukiranuka. Umwigishwa wa Yesu tuzamenya iyo nyota afite yo kugerageza gukiranuka. Mtu hawezi kusema niko mwigishwa wa Yesu na neno la Mungu alisoma. Nta muntu wavuga ngo ni umwigishwa wa Yesu adasoma n'ijambo ry'Imana. Hana hamu ya maneno ya Mungu. Ntafite inyota y'amagambo y'Imana. Anachofanya ni kama anasukumwa. Ikintu cyose akora ni nk'aho ari ukumuhara. Lakini utakapoelewa maana ya ufuasi neno la Mungu utalipenda bila kukazwa. Ariko numara gusobanukirwa uwakurikiye Yesu ijambo ry'Imana uzarikunda unarikorere nta gahato. Verset 7 nasema heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Hahirwa abanyembabazi kuko bazazigirirwa. Wakristo wengi leo ni wa conflict wetu. Abakristo benshi uyu munsi ni watu wa mahanga. Ni abantu b'abanyamahanga. Sisemi moya hapa ni ntabwo ari mwebwe avuga arimo aravuga. Mara nyingi Wakristo wengi leo ni watu wa problematike. Abigishwa akenshi abigishwa ba Yesu ni abantu b'ibibazo byinshi bitandukanye. Lakini wafasi wa Yesu ariko abakurikiye Yesu wana bidii ya kuweza kusamehe. Bafite umwete wo kubasha kubabarira. Hawakwaziki ovyo ovyo. Ntabwo basitwaza uburyo biboneye. Abamama wanafunzi wa Yesu. Ababyeyi abigishwa ba Yesu. Papa usitoke mshamba. Nubwo mutumvikanye n'umugabo arabwira ababyeyi ntugasohoke mu cyumba cyawe. Mama akikwasika na tukamata ure mimi natoka mu cyumba nenda kulala. Hano mama umubyeyi usitara gato agahita avuga ngo ngiye mvuye muri iki cyumba sigara ngiye mu cyanjye. Na hata baba wengine akikwasika kidogo siku tatu hakuli chakula mwenyewe. N'abagabo nabo yasitara gato gusa akamara iminsi 3 bamutegura ameza nabi. Lakini Jumapili tunakuja hapa. Ariko ku cyumweru tukaza hano. Hiyo ni nivo ya Mkristo. Mwanafunzi wa Yesu atatambuka yo atasamehe. Umwigisha wa Kristo arenga ibyo akababarira. Sema amena. Amen. Amekwanza mwenzako babarira. Babarira kwanza babarira. Sawa turategekwa kubabarira. Turategekwa kubabarira. Ni jambo ry'Imana. Nasema heureux ceux qui donnent miséricorde. Wanaheri wale wanaosamehe. Hahirwa abababarira. Kwa sababu
nabo bazababarirwa. Haleluya. 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 Wale watu wote walio na tabia ya kukataa chakula kwa sababu wamekozeka. Abantu bagira ingeso yo kwanga ibiryo ngo kubera ko basitajwe. Kwa na sitakula. Yasitara gato niba ari umusitaje Mbona kukataa kula chakula? Ese iyo wanze kurya ibiryo ubabaza nde? Unaumiza nani? Ubabaza nde? Ntiwibabaje wenyine. Nashauri wale wote wa Kristo akikwazika kidogo hama chumba anaondoka hata semesha watu. Aragira inama abakristo bose iyo usitaye apana kuva mu cyumba kugende cyangwa ngo wange no kurya. Wanafunzi wa Yesu hata akwazike kwa kwaye hata acha kwaye hata ondoka kwa kwaye. Umwigisha wa Yesu ntabwo azasitazwa muri korali ngo areke korali abivemo. Wamama wa Kristo wanafunzi wa Yesu hata akikwazika hata ondoka kwa chama cha wamama. Ababyeyi abigishwa ba Yesu nubwo bagira ibigusitaza ntabwo wava muri groupe y'abamama. Lakini anatambuka bila anasamena tu. Arabirenga akababarira. Vuga kutambuka. Vuga kutambuka. Sema kutambuka. Tambuka. Iyo bigusitaza bandi kubitambuka no kubitambuka. Haleluya. Mugenzi wawe tutambuke na mugenzi wawe byose tubitambuke. Kwa hiyo mwanafunzi wa Yesu ubwo umwigishwa wa Yesu una tabia mbalimbali ambazo anahitaji kuonyesha. Hari ingeso zimwe na zimwe ategekwa kwerekana. Ngoja niruke ule mstari wako wa 12 nasema. Reka aje ku murongo wa 12. Tunapoonyesha hizi tabia zote kama wanafunzi wa Yesu. Iyo twerekanye ingeso zose nk'abigishwa ba Kristo. Mstari wa 12 unasema hivi. Umurongo wa 12 ningependa watusomee kwa Kinyarwanda ndio tutamalizia baba. Somere ku Kinyarwanda. Mstari wa 12 unasema hivi. Akabiri haravuze ngo muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko barenganyije abahanuzi bamwe. Amina amina. Nitakusema nazoea sana kuhubiri kwa Kifaransa mnisamehe. So yamenyereye kwigisha mu Gifaransa mu mubabare. Arashaka kuvuga ngo kuna zawadi kubwa. Hari ibihembo binini cyane. Hata kama tunaonekana ni magumu, tunateswa, tunasumbuka. Abe nubwo turi mu ngorane no mu bitugerageza, lakini iko siku tutaona faraja. Hari umunsi tuzabona ihumure. Iko siku Bwana atatupatia ngororano. Hari umunsi Imana izatugororera. Iko siku tutaona recompense, tutaona zawadi kubwa. Hari umunsi tuzabona ibihembo binini cyane. Maisha yako ya kuwa mfuasi wa Yesu, ubuzima bwawe bwo kuba uwakurikiye Yesu, yana zawadi kubwa. Afite ibihembo. Maisha yako ya kuwa mwanafunzi wa Yesu, ubuzima bwawe bwo kuba umwigishwa wa Yesu, yana zawadi kubwa. Ufite ingororano mu ijuru. Inasema hivi, Biblia iravuga ngo dunia na raha na furaha yake itapita. Biblia iravuga ngo isi n'ibyishimo n'ibinezeza byose bizava. Haleluya. Haleluya. Hii furaha ya dunia hii itapita. Uyu munezero wo mu isi uzava. Kila kitu tunachokiona duniani kitapita. Icyo tubona cyose kuri isi kizava. Lakini wanaochunga neno la Mungu, ariko abafite ijambo ry'Imana, walio wafuasi wa Yesu Kristo, abakurikiye Yesu, wataona ngororano nzuri. bazabona ingororano mu ijuru. Wataona ngororano nzuri. Bazabona ingororano mu ijuru. Bazabona ingororano. Hari ingororano Imana yatuteguriye. Hari ingororano Imana yaduteguriye. Turayibona kabisa. Tuzazibona. Ariko icyo tugomba gukora uyu munsi no kubabigishwa bande inzira imwe yo kutufasha kuba abigishwa ba Yesu n'inzira ebyiri gusa. Ya mbere no kumwakira Yesu Kristo nk'umwami ya kabiri no kutuza ku birenge bya Yesu, no kutuza ku birenge by'abakozi b'Imana kubera batufashe mu kutufasha na nyigisho bitatusaidia kuendelea kupanda nivo. Kudufasha mu nyigisho bizatuma dutera intambwe tukazamuka. Naomba wale wote wa viongozi wa maselimu, ndasaba abayobozi b'amatorero y'ibanze bose, uko na responsabilite kabambi, mufite inshingano nini ya kudevelope mafundisho kuhusu kuwasaidia watu maselimu.
gukora inyigisho kugira ngo mubashe gufasha abantu mu matorero y'ibanze. Hatuhitaji ntabwo tukeneye abakristo gusa, ariko tukeneye abigisha ba Yesu. Imana ikufashe, Imana itufashe, Imana ifashe, twese tuba abigisha bande. Imana ibahumugishe.